قصة نوح عليه السلام. لقد بعث الله النبي نوحا عليه السلام لهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده. كان نوح عليه السلام صبورا، وكان يتكلم عن الله تعالى كل يوم وفي كل مناسبة. استمر نوح عليه السلام في ذلك لسنوات عديدة، لكن قومه كانوا لا يستمعون قوله. لقد كان هؤلاء من أشر الناس، وكانوا يفعلون كثيرا من المعاصي، وكانوا يستهزئون بنوح عليه السلام ويصفونه بالكذب. فدعا نوح الله تعالى أن ينجي العدد القليل من المؤمنين الذين كانوا على الأرض ويعاقب الآخرين. فسمع الله دعاء نوح عليه السلام، وأمره أن يصنع سفينة ليحتمي فيها يوم يعاقب الله المذنبين. عندما حان وقت الطوفان، حمل نوح عليه السلام في السفينة الذين آمنوا معه وأهله والحيوانات، ثم غمر الماء الأرض كلها حتى الجبال، فمات كل الذين لم يؤمنوا بالله غرقا عقابا منه تعالى. فشكر المؤمنون الله تعالى. سورة المؤمنون، الآيتان 28 و29. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. L'histoire de Nuh alayhi salam. Allah le Très-Haut envoya Nuh, que la paix soit sur lui, comme prophète pour guider les hommes et les appeler à adorer Allah seul. Nuh, que la paix soit sur lui, était patient, et chaque jour, à chaque occasion, il parlait d'Allah. Il fit cela pendant des années et des années, mais le peuple de Nuh ne l'écoutait pas. Ces hommes étaient mauvais et faisaient beaucoup de péchés. Ils se moquaient de lui et ils le traitaient de menteur. Alors Nuh demanda à Allah, le Très-Haut, de sauver les quelques croyants qui étaient si peu nombreux sur terre et de punir les autres. Et Allah entendit la demande de Nuh. C'est pourquoi Allah lui ordonna de construire une arche, un très grand bateau, où il pourrait se mettre à l'abri le jour où Allah punira les pécheurs. Lorsque l'heure du déluge arriva, Nuh chargea l'arche avec ceux qui avaient cru en lui, ainsi que des animaux. La terre entière fut recouverte d'eau, même les plus hautes montagnes. Tous ceux qui ne croyaient pas en Allah sont morts noyés. Allah les avait punis, et les croyants remercièrent Allah le Très-Haut. Sourate 23, versets 28 et 29. Traduction approximative du sens des versets. Dit: Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Et dit: Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur des débarquements. لون الفلك الكبير.
colorie le grand bateau. يحكي قصة نوح. Raconte l'histoire de Nuh.